नमस्कार प्रिय बंधुगण आपण प्रत्येक प्रभु जीशु नाम आंतरिक नमस्कार। पितर जीशु को अस्वीकार कले देखु ये से जगह सेंट पीटर इन गालिकांटू। ये जगह ना हूँ गालिकांटू। ये कुकुड़ार चित्र अच्छी एपटे देखो गोटे कुकुड़ार चित्र अच्छी एपटे इंग्लीश लिखाई आउटे हिब्रू आउ उर्दू भाषा लिखा अच्छे आउ कुकुड़ार चित्र अच्छी। पितर जीशु को अस्वीकार कले आउ भी देखु एठी भी लिखा अच्छे सेंट पीटर इन गालिकांटू ओपन मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे खोला 8:30 रु 17टा सकाल 8:30 रु माने संध्या 5टा रोज रण संडे माने रविवार दिन यहाँ बंद रहे बाकी अन्य समय रे यहाँ खोला रहे। तेबे प्रिय बंधुगण आपण जो दूर देखुंत यहाँ से जगह जो जगार पितर कौन करते जीशु को अस्वीकार करते 3 थर से भीतर आम देखा एक्चुअली से भीतर कौन अच्छे से जगह को आम भीतर आम देखापी जा से भिडियो मो सहित लगी रुहतु। पितर जीशु को 3 थर अस्वीकार कले यहाँ लिखा अच्छी लुक तार 22 पर्व 54 पदर लिखा अच्छे 54 पदर लिखा अच्छे पर से तांको धरी घेनी जाए महाजाजक गृह को आनिले किंतु पितर दूर रही पछे पछे गले। आउ देखो यहाँ गोटे चित्र अच्छी माने जीशु को बांधिकी निया गोटे चित्र अच्छे आउ सेमाने प्रांगणर मध्यस्थल निया जाली एकाठी बसंते पितर से मध्य बसी रहिले। जने दासी तांको निया पाखरे बसी देखी तांको एक दृष्टि चाही कहला ए लोकटा मध्य ता संगरे थिला किंतु से अस्वीकार करी कहले हे नारी मु ताहाकू जाने नाही। अल्प समय उतारे आउ जने तांको देखी कहला तुमे मध्य समानक मध्यरु जणे किंतु पितर कहले नाही भाई मु नुहे। प्राय घंटाक परे आउ जने दृढ़ भाव कहवाक लगिला ए लोकटा मध्य निश्चय ताहार संगरे थिला कारण से तो गालिलीय लोक किंतु पितर कहले भाई तुमे जा कौच मुता जाने नाही। से कने से कथा कहू कहू कुकुड़ा डाकिला पुणी प्रभु बुली पड़ी पितर को एक दृष्टि चाहिए से आज कुकुड़ा डाकिया पूर्वर तुमे मते 3 थर अस्वीकार करिवो एई जो कथा प्रभु पितर कही ताहांको मनरे पड़िला आउ से बाहर को जाई अत्यंत व्याकुल होई रोदन कले। तेबे प्रिय बंधुगण एटा प्रकृत घटी थिला प्रभु जीशुख्रीष्ट समय रे जतले प्रभु जीशुख्रीष्ट को आरेस्ट करागला गतसमनी बगीचा भितर आउ सेतबेले शिष्य मार छिन्न भी नहेले ता पूर्व जदि आम देखू प्रभु जीशु पितर को कही तुमे मते कौन कर नाई प्रभु जीशुख्रीष्ट कही मते अवश्य सब दुख कष्ट सहयोग पड़ो आ तुमे मैंने सब मत परित्याग कर छाड़ी जीव इनसाइड द चर्च गालिकांटू जो जगह पितर अस्वीकार करते से जगह यही चर्च या देखो यहाँ गोटे चर्च पितर कहते नाई प्रभु मु आपन को केबे भी अस्वीकार करी ना मते जदि जीवन भी देवाक पड़े तेबे सुधा मु अस्वीकार करी ना। जीशु कौन कही पितर आज कुकुड़ा डाकिबा पूर्वर तुमे मते 3 थर अस्वीकार करिव। प्रभु जीशु जेमती कही सेमिति घटिला। पितर प्रभु जीशुख्रीष्ट को 3 थर अस्वीकार कले 3 थर थरे नुहे 2 थर नुहे 3 थर। प्रभु जीशुख्रीष्ट जो नंबर देते 3 सेटा सफल है थरे नुहे 2 थर नुहे 3 थर
ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି 62ରେ ତାହା ତାଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ସେ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ এই ଘଟଣାକୁ। ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରୋଦନ କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ। କିଏ କାନ୍ଦିଲେ? ପିତର କାନ୍ଦିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ। ଲୁକ 22 ପର୍ବ ତାର 54 ପଦରୁ 62 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ପିତର କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁସ୍ କରିକି। ଜାଗା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ABCDEF। এই ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁସ୍ କରିକି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଅଛି। ଲୋକମାନେ ତ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ବାଇବେଲର ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା କୟଫାଙ୍କର ନିକଟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ, କେମିତି ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ୱାଓ! ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିତର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ 3 ଥର। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଦେଖାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଯାଏଁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀଶାଳା, ସେହି ସମୟର ପ୍ରିଜନ୍ ସେଲ୍ ବା ବନ୍ଦୀ ଗୃହ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ଏଇଠି ରଖା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ମହାଯାଜକ ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ କହନ୍ତି। ଏଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିବାର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସେଥିପାଇଁ ବନା ହେଇଛି, ଆଉ ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ଜାଗା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି এই ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖିଥିବାରୁ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।